अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अभी घर में बैठा हुआ था कि मुझे एक बड़ी ही एक्सक्लूसिव ख़बर मिली है। और एक्सक्लूसिव ख़बर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर ब्रेकिंग न्यूज़ कहा जाए तो लोग डर जाते हैं। इसीलिए हम थोड़ा सा सॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, एक्सक्लूसिव न्यूज़। तो ख़बर ये है जनाब कि प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक लेटर जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो दरियाए सतलुज का कैचमेंट एरिया है, यानी कि हिमाचल प्रदेश वाला एरिया, वहाँ पे मॉडरेट से हाई रेनफॉल हो सकती है, जिस वजह से दरियाए सतलुज में दोबारा से पानी बढ़ सकता है। और इस खबर को बाज़-औक़ात मिस कोट किया जा रहा है कि दोबारा से 4 लाख का रेला आ रहा है या 5 लाख का, तो ऐसे रेले की कोई खबर नहीं है। लेकिन जो खबर है वो मैं आपके साथ उस लेटर में क्या क्या है वो मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। पहली बात जी, इस लेटर का उन्वान क्या है? लेटर का उन्वान है फ्लड वार्निंग। इशू किसने किया मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। मुखातब इसमें किसको किया गया है? इसमें मुखातब किया गया है कमिश्नर्स को और डीसीज़ को। जो कमिश्नर होते हैं ये इंतज़ामी लेवल के सबसे बड़े अफसर होते हैं किसी भी डिवीज़न के, जैसे डिवीज़न्स हैं, मुल्तान डिवीज़न है, साहिवाल डिवीज़न है, लाहौर डिवीज़न है। और जो डीसीज़ होते हैं ये इंतज़ामी लेवल के सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं किसी एक ज़िले के। उसके बाद डीसीज़ को भी इसमें मुखातब किया गया है। तो किन कमिश्नर्स को किया गया है आपको इससे पता चल जाएगा कि कौन सी डिवीज़न्स हैं जिनकी दरियाई बेल्ट को ख़तरा है। कमिश्नर्स ऑफ लाहौर, साहिवाल, मुल्तान एंड बहावलपुर, ये 4 डिवीजन्स हैं जिनकी दरियाई बेल्ट को ख़तरा हो सकता है दोबारा से। अगर वहाँ पे बारिशें हुई तो दोबारा ख़तरा हो सकता है। अब आ जाते हैं हम डीसीज़ किन को मुखातब किया गया है। डेप्यूटी कमिश्नर्स ऑफ कसूर, उकाड़ा, बहावल नगर, पाकपतन, विहाड़ी, लोधरा, मुल्तान एंड बहावलपुर। तो ये वाले जनाब डीसीज़ हैं, इनको मुखातब किया गया। इसका मतलब है ये वाले वो ज़िले हैं जिनकी दरियाई बेल्ट को दोबारा से ख़तरा हो सकता है। लेटर में है क्या मैं वो भी आपके सामने पढ़ देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि साथ साथ जितना मुमकिन हो तर्जमा कर दिया जाए। एज रिपोर्टेड बाई द फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन, moderate to heavy rainfall has been observed over the upper catchment of river Satluj during last 24 hours। हाँ जी, उन्होंने कहा है कि बल्कि पिछले 24 घंटे से मॉडरेट से हैवी रेनफॉल हो रही हैं। मैंने स्टार्ट में कहा था हो सकती हैं, मैं इसी अपनी वीडियो में करेक्शन कर रहा हूँ। जो लेटर में लिखा हुआ है कि मॉडरेट से हैवी रेनफॉल हो रही हैं पिछले 24 घंटे से, मतलब हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे से बारिशें हो रही हैं। और उसके अलावा फ्लोज इन रिवर सतलुज मे राइज अगेन, के दरियाए सतलुज में पानी दोबारा से बढ़ सकता है। एंश्योर सफिशेंट स्टाफिंग राउंड द क्लॉक इन डीसीओज फॉर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड रिस्पॉन्स। वो कह रहे हैं कि आपके पास सफिशेंट यानी कि मुनासिब स्टाफ होना चाहिए और राउंड द क्लॉक मतलब कि 24 घंटे निगरानी करते रहें सूरत हाल की। रिमूव सेटलमेंट्स अलोंग सतलुज रिवर, एंश्योर दैट ब्रीचिंग साइट मस्ट बी ऑपरेशनल। वो कह रहे हैं कि जो सेटलमेंट्स हैं ना दरियाए सतलुज में उनको ख़त्म किया जाए, यानी जो वहाँ पे आबादियाँ हैं उनको खाली कराया जाए, और जो ब्रीचिंग साइट्स हैं जहाँ से बंदों को तोड़ा जाता है उनको ऑपरेशनल रखा जाए। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ, तर्जमा करूँ तो, कि जहाँ से ब्रीचिंग साइट्स हैं उनको तोड़ा जा सकता है अगर पानी ज़्यादा आ गया। जैसे पहले हिफाजती बंदों को तोड़ने का ख़तरा था, वो दोबारा से ख़तरा बताया गया है कि हो सकता है उनको तोड़ दिया जाए अगर पानी बढ़ा तो। collect and share the latest information with the departments, provincial and national authorities। वो कह रहे हैं कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिले ना, डीसीज और कमिश्नर्स को कह रहे हैं वो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ शेयर करें। जनरेट सिचुएशन रिपोर्ट्स टू कवर एनी मेजर इंसिडेंट्स डेवलपमेंट्स ऑन रेगुलर बेसिस। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि किसी इंसिडेंट से बचने के लिए, जो मतलब नाखुशगवार इंसिडेंट से बचने के लिए वो आप अरेंजमेंट्स करें। जनरल सिचुएशन रिपोर्ट्स टू कवर एनी मेजर इंसिडेंट्स, अच्छा ये तो हो गया। रेस्क्यू 1122 टू रिमेन हाई अलर्ट। रेस्क्यू 1122 को कहा गया है कि वो अभी हाई अलर्ट पे रहें। रेस्क्यू 1122 की जितनी को तादाद है, अगर कोई बंदा थोड़ा बहुत काम कर रहा है और कोई काम नहीं हो रहा गवर्नमेंट लेवल पे, अगर कोई थोड़ा बहुत काम कर रहा है जितनी उनकी तादाद है, तो रेस्क्यू वाले ही काम कर रहे हैं और उनको दोबारा कहा गया है कि आप हाई अलर्ट पे रहें। Establishment to streamlined and efficient communication system through phone calls, SMS, announcements to ensure timely uh, dissemination of weather forecasts, advisors and alerts to local community living in low lying areas। वो कह रहे हैं
through patwaris, lambardars, notables and general announcement in mosques. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نا جو دریائی بیلٹ میں رہنے والے لوگ ہیں، لو لائنگ یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، ان کو لمبردار کے ذریعے، پٹواری کے ذریعے اور جو یہاں کے رسپیکٹیبل لوگ ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں ان کے ذریعے اگر موسم خراب ہو، یہاں پہ بھی بارشیں ہوں، پیچھے بارشیں ہو رہی ہیں، تو ان کو اطلاع دیں کہ وہ وہاں سے علاقہ خالی کر سکیں جو لو لائنگ ایریز ہیں۔ دوبارہ سے مطلب یہ لمبردارز کے ذریعے وہ کہہ رہے ہیں اور پٹواریز کے ذریعے اور ان لوگوں کے ذریعے اور مسجدوں میں اعلان کرا کے، اینڈ پہ لکھا ہوا اناؤنسمنٹ ان ماسکس، مسجدوں میں اعلان بھی کروائے جائیں کہ جو لو لائنگ ایریاز والے لوگ ہیں وہ نکل جائیں۔ اگر یہاں پہ بھی بارشیں ہوتی ہیں، پیچھے تو ہو رہی ہیں بارشیں، اس کے علاوہ آگے جو بڑے بڑے پوائنٹس ہیں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ Establish relief camps at safe places along with provision of amenities that is electricity, food, drinking water and toilets۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ، اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں کہ آپ نا ریلیف کیمپ جو ہیں وہ اسٹیبلش کریں جہاں پہ صاف پانی کا بندوبست ہو، ٹوائلٹس کا بندوبست ہو اور کھانے کا بندوبست ہو، صاف پانی کا بندوبست ہو اور ٹوائلٹس کا بندوبست ہو۔ ابھی تک تو ایسا ایک ریلیف کیمپ بھی نہیں ہے قصور سے لے کے ویاڑی تک جو اسٹیبلش کیا گیا ہو جہاں پہ ٹوائلٹس بنائی گئی ہوں جو عارضی بناتے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہوگا جو رائے ونڈ میں اجتماع ہوتا ہے وہاں پہ عارضی ٹوائلٹس بہت زیادہ بنی ہوتی ہیں، تو اس طرح کا کوئی انتظام ابھی تک تو نہیں کیا گیا۔ انہوں نے دوبارہ کہا ہے کہ اس طرح کے آپ انتظامات کریں۔ اور بھی کچھ پوائنٹ ہیں لیکن ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی، جو مختصراً اس لیٹر کا میں آپ کو احوال بتاؤں نا، اگر مطلب چند سیکنڈز میں بتاؤں تو یہ کہا گیا ہے، اس صرف خطرے کو ظاہر کیا گیا ہے کہ ہماچل پردیش میں پچھلے 24 گھنٹے میں بارشیں ہو رہی ہیں اور آگے دریائے ستلج میں دوبارہ پانی بڑھ سکتا ہے، بڑھ گیا نہیں ہے، بڑھ سکتا ہے، اور اگر پانی بڑھ جائے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتائیں، اعلان کروائیں، پٹواریز کو کہیں وہ بتائیں اور لمبردارز کو کہیں ریلیف کیمپ یہاں پہ اسٹیبلش کریں۔ تو یہ سارے انتظامات بتائے گئے ہیں کہ آپ کریں اگر پانی بڑھ جائے تو، اور ساتھ ہی ڈی سیز کو اور کمشنرز کو کہا گیا کہ آپ الرٹ رہیں۔ لیکن پہلے کون سا کام کر رہے ہیں ڈی سیز اور کمشنرز، اور اس میں قصور کیا ہے ڈی سیز اور کمشنرز کا؟ میں مطلب کیا قصور بتاؤں کمشنر کا؟ اگر میں کمشنر بیٹھا ہوتا یا ڈی سی بیٹھا ہوتا یا آپ میں سے کوئی بیٹھا ہوتا تو ہمارے پاس جتنے ریسورسز ہیں ہم نے اتنا ہی کام کرنا ہے نا۔ تو ہماری جب گورنمنٹ کے پلے ہی کچھ نہیں ہے تو میں کیا برا بھلا کہتا رہوں کمشنر کو اور ڈی سی کو؟ کچھ تو ان کی بھی ہے نا، مطلب نااہلی ہے کہ جو فنڈز ہیں ان کو بھی صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا، لیکن اوورآل ہمارے پاس اتنے فنڈز ہی نہیں ہیں تو کیا کریں ڈی سیز اور کمشنرز بھی؟ تو یہ اوورآل صورتحال ہے۔ اینڈ پہ میں نٹ شل میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خطرہ ظاہر کیا گیا، پانی بڑھ سکتا ہے، اس سے پینک نہ ہوں، لیکن صورتحال کو آپ لوگ بھی آبزرو کرتے رہیں۔ جیسے ہی اگر پانی بڑھے گا تو میں فوراً آپ کو بتا دوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔